It's an interesting day here in the United Es un día States. interesante hoy acá en los Estados Unidos. Many of us have friends or family members who are Muchos de nosotros tenemos amigos, familiares becoming windswept in Florida, que están siendo mojados allá en a little Florida, dampened by the rain. un poquito mojaditos por la lluvia. Some may know people in Mexico that got a little shook up this week Algunos conocen personas tal vez en México with the quienes earthquake. recibieron el And it's earthquake, el interesting to terremoto. note that there's 2 more hurricanes Y es headed our interesante way, saber que hay dos right huracanes behind Irma. que vienen detrás de Irma. So if we're not wet yet, Así que si todavía hold no, on, we might get that. no estamos mojados todavía, esperen un momento, tal vez vamos a llegar It's ahí. interesting because I read Es an interesante article by Porque leí un Dr. Billy artículo Graham's daughter, que escribió la hija del Dr. Billy Graham and she talked about God's warnings y ella habla that he acerca gives to nations. de las advertencias que Dios le da hasta a las naciones. And that caused me to think a little bit about Y esto me how we causó as human beings do when it comes to warnings. pensar un poquito acerca de cómo lo hacemos nosotros o actuamos nosotros seres humanos cuando se trata de advertencias. As children growing up, our parents Como cuando los niños warned us crecen, not to run up and down the stairs, but we did it anyway. nuestros padres nos advertían que no subiéramos corriendo las gradas, pero lo hacíamos And de in todas some maneras. cases, when we ended up in a pile of Y en algunos stuff at the casos, bottom of the stairs, cuando caíamos sobre un montón de cosas al final de las gradas, it didn't stop us. no nos paró. Oh, maybe a week or 2 we didn't run up and down the stairs Tal again, vez but una semana o dos ya no sooner or corríamos later las gradas, pero we tarde were o back to temprano running lo volvíamos a when we were hacer. supposed to walk. Cuando estábamos supuestos a caminar, corríamos. They put up signs to tell you that if you speed, they have cameras to take pictures of your license plate. Ahora hay rótulos que dicen que si manejas muy And rápido hay they'll mail cámaras you the $75 ticket. que te van a tomar fotografías y te pueden dar un ticket y And te it envían el amazes me ticket a the tu number casa of people de that go zooming $75. past Pero the me sign maravilla las personas que pasan muy rápido enfrente and de don't los slow down until rótulos after the flash of the camera. y no empiezan a manejar despacio, sino ya después de que ya les tomaron la fotografía. That's going to cost them $75. Eso les va a costar $75. Human beings were really interesting. Nosotros los seres humanos somos muy interesantes. Throughout the Old Testament, God was warning his children, the nation of Israel, A través del Antiguo Testamento, Dios les estaba advirtiendo a su gente, a la nación de Israel, and he had to draw a conclusion. y tuvo que llegar a una conclusión. And the conclusion was that they were a stiff-necked and rebellious generation. Y la conclusión es de que son una nación necia rebelde. That irrespective of the warnings, Y a pesar de las advertencias, they just plain did what they wanted to do. simplemente hacían lo que se les daba la gana hacer. So you really kind of have to wonder, Y realmente te tienes que preguntar, is this significant weather ¿acaso pattern, if you will, this este time of natural disasters, is God giving us warning? te preguntaría, ¿será esta una advertencia de Dios, estas tormentas y lo que está sucediendo? Some people would say no. Algunas personas van a decir no. Some people would go, Algunas I don't personas van a decir yo no sé. it's just bad weather. Es simplemente una temporada mala. And some people would look at this and go, uh-huh. Y algunas personas van a ver esto y van a He's decir, warning us. "Ujú, sí, nos está advirtiendo". I just find it kind of interesting. Lo encuentro muy interesante. They had on the news today that Hoy en las noticias starting the first of next week, dijeron que comenzando Australia is going to vote on whether they want to allow same-sex marriage. que la primera día de la semana Australia va a anunciar que si van a permitir Australia is one of the matrimonios most del mismo género. immoral countries in the world, Australia es uno de los países más inmorales del mundo. followed by some Scandinavian countries and Después siguen algunos países de Escandinavia. much of Europe and the United States. La and mayoría Canada. de Europa, In los fact, Estados when Unidos y you look Canadá. around the globe, Realmente, cuando ves alrededor there del is no mundo, shining stars. no hay estrellas brillantes. What is God warning? ¿Acaso Dios está advirtiéndonos? It's a good question. Es una buena pregunta.
Have you wondered how many people ¿Alguna vez te has bent their preguntado knee cuántas personas doblan sus rodillas after Harvey después de flooded the Harvey? stuffing out of them? Llegó y inundó todas las cosas. They made a mandatory evacuation of Florida. Hicieron una evacuación mandatoria en And I Florida. got up and watched on the news this morning as they interviewed people that said, I'm not going. Y vi en las noticias que hay gente que dice que no se van a salir de allí. It's only a little wind and a little rain. Es un poquito de agua y de lluvia. Then they zoom to Y de people that are holding viento. on to trees and holding on to Y después fence posts están and enfocando a gente que se holding está on to street signs trying not to get blown away. agarrando de árboles, de postes y de los rótulos en la calle para que They no all got a sean warning. aventados por el viento. Todos It recibieron was una advertencia. interesting in Houston. Muy interesante, en Houston They got warnings too. también recibieron advertencias. But then people came from out of state to go wade in the waters and go with their boats and go with their drones and go with their Pero gente high vinieron water de trucks fuera de to estado rescue people that did not go when they were warned. con lanchas, carros para rescatar a la gente quienes no salieron de ahí de Houston cuando se les dio la advertencia. Governor of de Florida salir. said, we'll pray for you. El Well, we gobernador told you to leave. de Florida dijo, vamos a orar We por are ustedes. not coming to get you. Pero les dijimos que Don't se waste salieran de your ahí. time calling 911. We won't No answer. vamos a ir a rescatarlos. No llamen al 911. We're not No coming. vamos a responder. No vamos a y You were regresar a told to go. rescatarlos. Se les dijo que se salieran de allí. So if you stay, Así que si se quedan, you're on your own. ustedes están por ahí You have a cada quien heart por su attack, cuenta. expect to die. Si vas a tener un ataque al corazón, espera morir. Make sure you've taken care of your Asegura arrangements, de with arreglar God. tus cosas con Dios, because we're not coming porque to rescue. nosotros no vamos a regresar a rescatarte. I thought that's real interesting. Y yo dije, esto es muy interesante. There's someone who's not playing any games. Ahí hay alguien que no está jugando. And still, hundreds and hundreds and todavía hundreds of people didn't go. Cientos y cientos de They personas said more se than a million quedaron. people left. That's good. Dicen que más de 1 millón de personas But se hundreds of fueron them de said, no, Miami we're o de gonna Florida. ride this one out. Pero algunos cienes se quedaron, dijeron que se iban a quedar. One of the wealthiest men in the world who owns a little island in the Caribbean. Un hombre más rico del mundo que es dueño de una isla allá en las He owns Caribe, Virgin en el Caribe. Airways, and he owns Virgin cell phone business. Y tiene estos First negocios name's Richard, I forget what his last de name is. aerolíneas, de teléfonos. Su nombre es Richards. He said that he went down in his Dice que fue underground concrete wine cellar en un to ride out the storm. algo que él tiene debajo de su casa para esperar por la tormenta. Said when he came back up, Atravesó el área y cuando he was regresó fine. dijo que él estaba bien. There was nothing left on his island, but he was fine No había nada más en su isla, pero él estaba because it bien. took everything else. Porque la tormenta se llevó todo. It begs the question. Y me permite hacer esta pregunta. And this morning's message is based upon a question. Y el mensaje esta mañana es And the basado en la question is the pregunta. question asked by Jesus. Y la pregunta es hecha por Jesús. It's found in Matthew chapter La 16, encontramos en Mateo capítulo 16, verses 13 through 16. versos 13 al 16. And it says, starting in verse 13, when Jesus came into the 16, region 13. of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? So they said, 14. some say John the Baptist, some say Elijah, others Jeremiah or one of the prophets. And he said to 15. them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, 16. you are the Christ, the Son of the living God. And so this morning's question is, Así que la who pregunta do esta you, mañana, you sitting in this nice, ¿quién comfy, tú red sentado chair aquí en esta silla roja cómoda, here at Fountain of Grace Church aquí en la in iglesia Fuente de Gracia, Langley Park, en Maryland, Langley Park, Maryland, in the land of the free, the home of the brave, la God tierra save del the Queen, libre. hip, hip, cheerio, and all that. Who do you
¿quién you personally, tú say that personalmente Jesus Christ dices is? quién es Cristo Jesús? Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús? Jesus and his disciples are on the coast of Caesarea Philippi. Jesús y sus discípulos están en It's Cesarea, en la predominantly a Gentile costa. area Predominante. located 20 miles Hay north of muchos Bethsaida, gentiles que viven allí, where Jesus had just healed a blind man in Mark chapter cerca 8. del área donde 22 Jesús to había 26. sanado a un cieguito en el libro It de is in Marcos. this location that a spring of water comes forth from Mount Hermon Aquí es donde hay that una forms una one of the fuente tributaries de agua que that eventually sale becomes the Jordan River. y que eventualmente forma el río Jordán. Geographically, it's a beautiful location. Geográficamente go. hablando, es un lugar precioso. A los turistas les gusta ir allí. Kind of like the tourists that went to Disney World this morning Como los turistas que fueron a Disney World esta mañana and some of the other theme parks. y algunos de los otros parques They alrededor. said, we paid thousands of dollars to get Pagamos here. miles de dólares para venir We're acá. going hurricane or no hurricane. ¿Vamos a ir a huracán o no haya huracán? It was a beautiful place. Es un lugar hermoso. The tourists would pay money to go. Los turistas Hurricane or no pagarían hurricane. dinero para ir huracán o no huracán. Spiritually, though, the place is like a Espiritualmente sewer hablando, system. el lugar es como un lugar de, It's steeped in pagan religions. donde hay religiones paganas. In the ancient times, the city Como un had been pozo called sucio. Bolinas because it had been a center of Baal worship. Se le llamó Bolunas en los tiempos antiguos porque era un Baal, lugar donde adoraban a For Baal. those of you that are not up to date on your Baal, pagan religions, Baal Baal was the Phoenician god of fertility and nature. era el dios de la naturaleza y la fertilidad. But like many things in life, Pero como muchas cosas en la vida, today you're the god of something and tomorrow you don't exist. hoy eres el dios de algo y mañana no existes. Later on, they changed the name of the area to Más adelante le Panis, cambiaron el nombre a because the Greeks del believed área that their Pest. god Pan was born in a cave porque los griegos in the hills above the city creían at que the foot su of Mount Hermon. dios Penes había nacido en esa Pan was a cueva. half goat, half man god Era un dios mitad hombre, mitad who was dios, believed to be dios the guardian of flocks and nature. quien se le creía como el dios de la naturaleza, de las naciones, or In fact, the modern name of this ancient city is Banias, B-A-N-I-A-S, which is a form of Panias. y recientemente el nombre es Banias, como es una forma de... But it doesn't matter what you call it. No importa cómo tú le llames. It was a pagan city Es una ciudad pagana, filled with pagan beliefs. llena de creencias paganas. Caesarea Philippi also contained a gleaming white marble temple built by Cesarea también Herod Philip había un to templo honor Caesar, the que, Roman donde se emperor, honraba a who was César, also el considered to be a god. emperador romano, a quien se le consideraba también como un dios. It's kind of like what citizens of the United States felt about Barack Obama. Es así como se sentían muchos, many he muchos was a ciudadanos en los Estados Unidos acerca de Barack Obama. Para muchos él era un dios, era como un dios. Yet he put his pants on one leg at a time like the rest of us Pero non-gods. se ponía sus pantalones un pie a la vez. But people have a lot of gods. Pero la gente tiene muchos dioses. And the citizens of this city of Caesarea Philippi Y los were ciudadanos de esta ciudad required se les to enter the requería temple once a year de que entraran al templo and una vez place al a año pinch of incense on a burning altar and Y- proclaim that Caesar is Lord. y que pusieran un poquito de incienso y proclamaran que It was César era here Dios. in this city Fue aquí, devoted to the worship of idols and man-made gods en esta ciudad que era that para Jesus los chose lugares para los as a dioses, place to make the fuller revelation of himself to his donde disciples. Jesús utilizó para revelarse It a was sus also discípulos. here that Simon Peter Fue saw aquí for the first time donde Simón Pedro vio that por primera Jesus vez Christ was truly the Son of que God. Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. So God used this paganistic
Dios utilizó sin-filled city, esta ciudad llena de this place paganismo y of de false pecado, worship, este lugar de falsas to cause adoraciones, his disciples to think about a vital life issue. para causar que sus discípulos pensaran en una situación vital. Now, some would say, if I were to ask, what's a vital life issue? Whether there is milk in the refrigerator, Y si yo preguntara qué es algo que es whether there's vital, gas in o the car, si hay leche en la refrigeradora o si hay gasolina en el carro, whether my paycheck made it into o my account si electronically. mi cheque realmente llegó electrónicamente Those a are mi vital cuenta life de banco. issues, Esas son but not according to situaciones Jesus. vitales de la vida, pero no de acuerdo a Jesús. Because the issue that he brought up then Porque la situación is que él the same trajo issue allí today. es la misma And it's situación the ahora. same issue for every single one of us. Y es la situación para cada uno de And that is nosotros. the question this morning. Esta es la pregunta esta mañana. Who is Jesus to ¿Quién you? es Jesús para ti? Who is he to you? ¿Quién es Really? Jesús para ti realmente? Because correctly understanding who Jesus Christ Porque is el entender correctamente quién means Jesús the es difference between being saved or unsaved. significa realmente el de ser salvo It o means no the ser difference salvo. between an eternal Significa destiny la in heaven diferencia en or one in hell. un destino eternal en el cielo o en el infierno. And so his question in Matthew 16:15, Así que esta pregunta en Who do Mateo you say that I am? 16:16, ¿quién dices tú que yo soy? gives us the opportunity to answer it. Nos da la oportunidad de responder. I should have passed out pens and a piece of paper. O hubiera pasado lápices y pedacitos de Then you papel. could write down on the paper who he is. Así tú puedes escribir en tu You papelito could write quién es down él. from your heart, Escribe en who tu he is. corazón quién not él what you es. think I want to hear, No lo que tú crees que yo quiero escuchar, but right from your heart. pero realmente de tu corazón. Because truth be known, Porque la verdad that's where we answer the question. es de que es así como de ahí We es donde answer from our contestamos la heart. respuesta. Nosotros respondemos de And nuestro then we corazón reveal the answer y revelamos la by respuesta how we live our daily lives. de cómo nosotros vivimos diariamente. You see, how we are on our worst day Así como somos en nuestro peor día, is a clear reflection of what we believe es una clara with reflexión regards to Jesus de lo Christ. que nosotros creemos en referencia a Cristo Jesús. You see, on our best day, Porque en nuestro mejor when día, we're feeling good, cuando nos when sentimos there's no bien, pain, cuando no hay dolor, when nobody's offended us, cuando nadie nos ha ofendido, when we got to eat the meals that we Cuando wanted to eat, comimos lo que queríamos comer, when we opened our wallet and there was cuando plenty of abrimos money in there, nuestra billetera y había mucho dinero allí, when our children are not giving us a hard time, cuando nuestros niños no nos están dando tiempos when the difíciles, boss went away on vacation and you got to control the office. cuando el jefe se yourself. fue de vacaciones, pudiste controlar la oficina tú mismo. On our best day, En nuestro mejor día, Jesus is one way to us. Jesús es de una manera para nosotros. But on our worst day, Pero nuestro peor día it's a whole different story. es una historia totalmente diferente. When your boss is back from vacation Cuando tu jefe regresa de and now they vacaciones have energy. y ahora tiene energía. And while they are away, they thought up great ideas of things that you could do. Y cuando estuvieron de viaje pensaron de buenas ideas de las cosas que tú pudieras hacer. When you opened your wallet and there is no money in it. Cuando tú abres tu billetera y no hay dinero. When the car is broken down Cuando el carro ya se descompuso and the bills have all come due. y hay que pagar los cobros. And your children are cranky. Y tus niños están de mal humor. And your mother-in-law is threatening to move in with you. Y tu suegra te está amenazando mudarse a tu casa. And your mother-in-law doesn't like you Y tu suegra realmente tú no le caes bien. because you weren't good enough for her son or daughter. Porque tú no eras lo suficiente bueno para su hija o su hijo. When you don't feel good and the Cuando pain no te is sientes bien y el dolor racking at your body. está ahí You got a headache. tocando tu cuerpo, tienes You have dolor de nausea, cabeza, tienes dizziness. náusea, estás mareado. You haven't left the bathroom in 3 No has hours. dejado el baño en You're 3 that horas, estás tan enfermo. See, it's in those moments En esos momentos where we practically es donde prácticamente answer the question who we say he is. respondemos esa respuesta a quien decimos nosotros que Él es. We pray for healing and we don't get an answer. Oramos por sanidad And we y no get mad at recibimos una God. That respuesta y nos reveals how enojamos we con really Dios. are in relationship. Realmente eso revela quiénes somos en relación con Él.
Oh, we just got done singing, Holy, Holy, Holy Acabamos de cantar Santo, is Santo, the Lord Santo. Most High. Es el Señor. Worthy, más worthy, worthy. santo. Okay, were we singing that while Digno, we were digno, vomiting? digno. Estábamos nosotros cantando eso. Were we singing that when the Cuando back ached? nos dolía el cuerpo. Were we singing that when the bill collector O cuando llegó el just cobrador finished giving us a piece of their y mind? terminó de darnos algo de su pensamiento. No, we were mad at God. No, estábamos enojados con We were Dios. upset. Estábamos God, why'd you molestos. allow this to happen to Dios, me? ¿por qué permites que esto me pase a mí? There are times in our lives Hay when He tiempos shakes en nuestras everything that vidas can be shaken. Que Él mueve And todo lo only que tiene those que things moverse. that can't be Que shaken todas remain. esas cosas que no pueden ser movidas permanecen. What about your house? ¿Qué tal acerca de tu casa? Can be shaken. Sí, se puede menear. After winds hit 50 miles an hour, they can rip the roof right off your house. Después de que los vientos van a 50 millas por hora, pueden botar tu techo de So while la you're casa. standing in your picture window looking out at the storm, Mientras tú estás viendo desde la in ventana your la mind thinking, tormenta, hey, I'm safe in here. tú piensas, tal vez estoy seguro aquí. Doesn't take much to break glass. No se necesita mucho para romper el vidrio. So where's our trust? Así que ¿dónde está Where's our nuestra confianza? confidence? Where's our ¿Dónde hope? está nuestra esperanza? Who do we say that He is? ¿Quién decimos nosotros que Él es? Well, Bueno, let's interview a few people. vamos a entrevistar a algunas personas. If we interview just regular human beings, Si entrevistamos a la gente a regular ser humanos, because during His lifetime, people had a lot to say about Him. porque durante That su is tiempo de sus vidas tuvieron mucho que decir acerca de And Jesús. since He's been seated at the right hand of the Father, Y there ya- seems to be an endless amount of things that people want to say about Y Him. ya que Él está sentado a la diestra del Padre, hay muchas cosas que la gente quiere decir acerca de Él. You go to the supermarket, you're trying to check out. Vas al supermercado, estás The cash pagando tus register person you comida. swear is calling upon Jesus for something. y la que está ahí, la cajera, Because they've used His name 14 times tú in piensas que está the hablando few de seconds Jesús that you've been standing there. y ha utilizado el nombre de Jesús varias veces en los momentos que tú estuviste ahí parado. So being inspired, you offer to pray with them. Y te inspira esa persona I y hear you calling out for ofreces orar con Jesus. ellos y le dices, oigo Let me que join you in prayer. clamas a Jesús, déjame unirme a ti Only en to find oración. out that they were calling out at Jesus. Simplemente para darte cuenta que le Because they thought His estaban name was a swear word. llamando a Jesús porque pensaron que su nombre era una mala palabra. Well, in Matthew 14, verses 1 and 2, John the Baptist, Mateo 14, 1 y 2, You Juan el remember John. Bautista. ¿Te acuerdas de Juan? he was a holy man willing to die for his Un faith. hombre santo dispuesto a morir por su fe. Well, Bueno, even King Herod thought that Jesus was In- John the Baptist raised from incluso- the dead. el rey Herodes pensó que Jesús era So he was Juan a el little confused Bautista as to who Jesus was. resucitado entre los muertos, así que Herodes estaba Some of these confundido de quién people era thought Jesús. that Jesus was Elijah, Algunas one of the personas greatest of all Old Testament prophets. pensaron que Jesús era After all, the Elías, Jews were expecting Elijah to return just before the Messiah comes. uno de los más grandes In Malachi profetas. 4:5. Y los judíos estaban esperando que Elías viniera. And some en still Malaquías believe that 4:5. Jesus was the forerunner of the Messiah, Y muchos that a Messiah is coming. creían que Jesús era But it wasn't Jesus. que venía delante del Mesías, que otro Mesías Some venía people detrás de él. believed that Jesus was Jeremiah. Y ellos no creían que él era Jesús. Jeremiah was a holy prophet Algunos creían que Jesús era who was Jeremías. expected to return to earth just before the Messiah came as well. Él era un profeta santo y se le esperaba venir antes He de que was viniera el supposed to Mesías. bring with him the tabernacle, Él tenía que the traer Ark el of the tabernáculo, Covenant, el arca del and the altar of pacto incense, y el altar del which he incienso, had hidden in Mount Nebo before he died. que había supposedly. escondido en la montaña en Mandibo antes de morir, supuestamente. So they're still waiting for him and Elijah to join up and come back. Así que ellos todavía están esperando por Jeremías y Elías. There were para que some venga. who thought he was just one of the prophets, Algunos pensaron que Jesús era simplemente a uno de man los of God profetas. sent with a message for their time, Un hombre quien Dios envió para un mensaje en el tiempo or a de man ellos. in whom dwelt the spirit of one of the great prophets.
O un hombre en el cual el espíritu de uno de los mejores profetas estaba Now, it's morando en él. interesting to note that these people's beliefs all elevated Jesus to Es a interesante status above an ordinary person like you and I. saber de que toda esta gente se elevaron a Jesús en un estatus But más they alto also de la show gente that the ordinaria. Jews believed Pero también the muestra least in him, que los judíos creían lo menos de él. but they did believe he was a great man, Pero sí pensaban que era un gran hombre, even a holy man. incluso un hombre santo. But their views of him fell so far short of what they were going to need for their own salvation. Pero el concepto de ellos hacia él estaba corto acerca de la salvación Now, para in ellos. Jesus' time, not everybody En el thought so tiempo highly of him. de Jesús no todo el mundo pensaba tan Some alto even de él. thought that he was an evil man and a doer of evil. Algunas personas pensaban que él era In una Mark persona chapter 3, some malvada thought that he was a lowly carpenter. otros pensaban que era Well, un you know, carpintero. carpenters may not be too important until the hurricane tears your house down. Realmente los carpinteros Then no all van a of a ser tan sudden, you importantes. want a friend who's a carpenter and Hasta works que real cheap. Viene la tormenta y de repente quieres un carpintero que es tu amigo In John carpintero. 6:42, En they thought he Juan was Joseph's son. Who 6:42 cares? You know, he's Joseph's son. pensaban que él es el Joseph's hijo de no José. biggie. ¿Quién importa? José no es nada. In John 9:24, En some Juan thought he was a sinner. 9:24 algunos pensaron que él era un pecador. In John 8:41, there were a Juan few that accused him of being an 8:41. illegitimate child. Algunos lo acusaron de ser un hijo legítimo. In Matthew 12:24, Mateo some even 12:24 called him a devil. algunos también le llamaron el diablo. In John 10:20, Juan 10:20 some referred to him as a madman. algunos le refirieron a él como un That hombre guy's loco, crazy. alguien que estaba loco. He says stuff that, Él dice oh my goodness, he's cosas upsetting the establishment. que está molestando al grupo. And in Matthew 27:38 to 43, Mateo 27, he was 28 al referred to as a 43 fool se le refería como alguien que era and the necio object of contempt and scorn. y el autor de Contempt y Scorn. That's what some people's viewpoint of him was. Ese era el punto de vista de algunas In John personas. 7, verses 3 to 5, En Juan 7, Even his 3 a 5, half-brothers incluso sus medio had hermanos harsh things to say about him. decían cosas malas acerca de él. But then brothers are like that. Pero los hermanos son así. Anyone that has a brother knows that Todos aquellos your que brother tienen wasn't hermanos always peaches and cream. to you. saben que tus hermanos nunca fueron siempre dulces contigo. They said things. Decían cosas. Well, Jesus' brothers at one point said to him, "Depart from here and go to Judea, Algunos de los hermanos de that José your le dijeron, disciples also may see the works that you're doing. medio hermanos de José le For no dijeron, one does "Sal de anything aquí. in secret while he himself seeks to be known openly. sal de aquí para que tus If you discípulos do vean lo these que tú things, haces. show yourself to the world." Porque nadie hace las cosas en secreto. Y si tú haces For estas even his cosas, brothers didn't muéstrate believe him. al mundo. Porque incluso sus medios hermanos no le Why? creían. Because familiarity breeds contempt. Porque la When you're familiaridad familiar trae with people, you contentamiento. become bold. You Cuando become daring. eres familiar con la gente, You te say the pones things that you tan wouldn't ever atrevido, say dices cosas if que you no weren't deberías de familiar with decir them. a esas personas, a no ser que estás familiarizado con Well, ellos. we've gotten crafty over the years. We insult people and then Pero go, I was just Insultamos a la gente y joking." decimos, oh, solamente estaba bromeando. Problem is, you already said it. El It's already problema out es de there. que ya lo dijiste, ya está allí. And the person you said it to, Y a la persona que se lo in their heart is dijiste going, en su corazón no, you weren't. se está diciendo, en su corazón, no, tú no estabas I bromeando. don't know who you think you're Yo fooling. no Maybe sé yourself, ¿A but you're quién not crees fooling que me. tú estás You said it and you engañando? meant it. tal vez a ti mismo, pero no a mí? Tú lo dijiste y tú lo quisiste decir. Well, you know, they were bold enough to say some Eran ellos unkind things about valientes Jesus when he was present. para decir cosas que no eran bondadosas a Jesús What cuando about él está ahí modern presente. day people? What do they have to say about him now that he's seated in heaven? ¿Qué tiene que decir la gente ahora, la gente moderna, ahora que Jesús Well, está let's sentado see. en The el cielo? Jehovah's Witness Los testigos de in Jehová, their book New Heavens and New Earth, en su libro pages Nuevo 30 and Cielo, 31, Nueva Tierra, en la they página refer to 30 y 31, se refieren a él Jesus this way. Michael the archangel como is no other than only begotten Son of God, Miguel now Jesus Christ. el
Michael the So Archangel. Michael the archangel, according to the De Jehovah's acuerdo a Witnesses, los is Jesus. testigos de Jehová, él es Jesús, el ángel. Of course, el that throws some arcángel scriptures in the Miguel. trash, because when you have Jesus and then you have Michael the Así que archangel eso bota muchas cosas de la Biblia a la basura, coming down porque to si tienes communicate with a him, Jesús y a was Miguel el Jesus arcángel, schizophrenic or was Michael vienen y se schizophrenic? comunican. ¿Es Jesús And two esquizofrénico o personalities, Miguel two bodies, esquizofrénico? two Son dos appearances, two whatever. personalidades, son dos Interesting. cosas. Now the interesante. Mormons, Bueno, los mormones say Jesus, our dicen que elder brother, Jesús was begotten in the flesh by the same character that was in the Garden of Eden, and who is our Father in heaven. This they write in their Journal of Discourses, Volume 1, pages 50 to 51, in case you want to go read. Si quieres ir a leer esto, It goes está on en to el say libro de that los Lucifer, mormones. the son of the morning, is our elder brother and brother of Jesus. Dicen que Lucifer es el hermano According to mayor Apostle de B. nosotros y el McConkie, hermano de Jesús, de acuerdo al writing in Mormon apóstol Doctrine, que está hablando pages acerca de esta 163 doctrina and mormona, 164. las páginas 163 y They 64 go del on libro to say mormón. that Jesus was Y married dicen que Jesús se había at Cana casado of Galilee en and had Galilea many wives, y que Jesús tuvo muchas including esposas, Mary and Martha. incluyendo María y He also had a Marta, man-child y también que tuvo un hijo. in their Journal of Discourses. En ese su Journal de Discourses, And in the ese Seer, page libro 172, mormón. still a Mormon document, Y en la página it says 172, Jesus was the documento mormón, first baby born to God in dice heaven. que Jesús fue el primer When bebé God, in que a nació de physical Dios en body, el had cielo, sexual intercourse que with Mary. Dios en his un own cuerpo daughter. físico He is estuvo the con spirit María brother of Lucifer. y que él tiene el espíritu de Lucifer. Hey, I didn't write this stuff. Yo no These people escribí esto, esta gente lo escribió. makes you want to just run right out and join them. I mean, this is- Te hace como Because I'll be sentirte on que hope. quieres ser parte de ellos. Now, ¿no? Islam teaches Y in el Islam Surah enseña 43:59, Instead of en Jesus was no more than a dice mortal whom Allah favored and made an example to the que Israelites. Jesús no era más que un mortal quien They are Alá unbelievers who favorecía. say God is Messiah, Mary's son. Jesus was a prophet, Ellos dicen but que he was Jesús era un not profeta, crucified on pero a no cross. fue He crucificado en will la cruz, return, que va a but he regresar, is not God. pero no es Dios. Y dicen que él nació de la Virgen María. Now, the Hindus teach that Los hindúes Jesus enseñan is just one of a million gods. que Jesús es uno de los millones de dioses. Now, the Jewish Talmud Y el is Jewish judío, writings that detail las how escrituras Jews are to judías live their lives, and que has the following things to say hablan about Jesus. cómo deben de vivir los judíos y dice esto acerca de Jesús. It says, she who was the descendant of princes and governors played the Aquella que harlot fue with carpenters La in descendiente de Sanhedrin princesas 106a. fue una Miriam, ramera con Mary, los the carpinteros. hairdresser, had sexual Miriam relations with many men. Tuvo relaciones con muchos hombres. Shabbath 104b. Shabbat Jesus was 104b. executed because he Jesús fue practiced ejecutado porque él hacía Sanhedrin brujería. 43a. Jesus is in hell, Jesús está en el being infierno boiled in hot excrement. hirviendo In Giffen 57a, the Jewish los encyclopedia judíos pictures y la Jesus as enciclopedia de los blind judíos in one eye and lame in one foot. tiene una imagen de Jesús que está ciego de un ojo y no tiene un pie. Apparently, they didn't have a very high opinion. of Aparentemente no tenían una opinión muy alta de Jesus. People Jesús. living all around us have La an gente opinion alrededor, concerning Jesus. viviendo Some alrededor de think he was a nosotros, good man. tienen Others una think he was a opinión great acerca de teacher. Jesús. Unos People dicen que era un buen hold hombre, un buen maestro. All types of ideas concerning Jesus Christ La and who he gente is. guarda todo tipo de ideas The acerca de sad Jesús part is that y quién él es. nothing that's Pero lo been shared triste so far has even come close to the Es truth. de que lo que se ha compartido ahora no viene All of nada these acerca de la people and verdad. groups of people have ideas about Jesus, Toda esta but none of gente them are biblical Son ideas. grupos de gente que tienen ideas acerca de Jesús, pero no son ideas bíblicas. So let's ask heaven what they Así think. que preguntemos in regards to al who cielo Jesus is. qué es lo que ellos piensan acerca de Jesús. First off, he's the sovereign. Primero, Él es el soberano.
We want to notice what God the Father says about Notemos Jesus. qué dice Dios el In Padre Matthew acerca de Jesús. 3:17. En Mateo 3, This is my 17. beloved Son, Este es mi hijo in amado, whom I am well en quien pleased. yo estoy complacido. And in Matthew En 17:5, Mateo it says, This is 17:5 my beloved Son, dice, in whom I am well él es pleased. mi hijo Hear amado, ye en him. cual yo estoy complacido. Escúchenle a The él. spirit world has something to say about El mundo Jesus. espiritual tiene algo que decir acerca de Jesús. The heavenly spirits speak about him in Matthew cielo chapter 1, espiritual verses 18 to Habla 25. acerca de él en Mateo In Luke chapter 25 y en Lucas 26 to 1, 38. In Luke 26 a chapter 38 y en 8 to Lucas 20. Look 32, them up. 8 al 20. See what they say. Ve lo que ellos dicen. The hellish spirits, the demons from hell, have something to say Los about Jesus. demonios tienen algo que decir acerca de Jesús. They may want to lie about him, Ellos but tal the vez truth is quieran they got mentir their butt acerca de él, kicked in heaven pero when ellos, they got la removed. verdad es de que a ellos los botaron del cielo. Y So in Matthew 8:29, Mateo Luke 8, 29, 41, and Lucas James 4, 2:19, you 41 get to read y what they have to Santiago say. 2:19. Lee lo que ellos tienen que What does the decir. scriptures have to say ¿Qué about him? dicen las escrituras acerca de él? Well, let's give you a few scriptures and you can look these up. Vamos a darte algunas Isaiah escrituras. 9:6, Isaías 9:6, Micah 5:2, Miqueas 5:2, Isaiah 11, Isaías 1 to 5, 11, 1 al 5, Jeremiah Jeremías 23:5, 23, Isaiah 5, 53, 1 Isaías to 12, 53 del 1 al 12, John Juan 1:1 1:1 and 14, y 14, Mark Marco 1:1, 1:1, Philippians 2, Filipenses 5 2, to 11, 5 al 11, Acts Hechos 2:36, 2 al 30, Acts 2:36, 10:36, Hechos just a few. 10:36. Son algunos The cuantos. Bible is filled with La Biblia está information llena about de the información identity of the Lord Jesus acerca de la Christ. identidad del Señor Cristo Jesús. Even the names given to Incluso los Jesus in the nombres que se le Bible dieron a Jesús speak en la of his Biblia position. hablan acerca He de is su called posición. Lord, Él es llamado Señor, which implies que that he is in significa control, que Él es el que está en that he is control, deity. que Él es He is deidad. called Se le Jesus. llama This Jesús. name means Su nombre Yahweh is significa salvation. Jehová es salvación, Yahweh es salvación. This is his earthly name. Ese es su nombre It reminds terrenal. us Nos of his recuerda humanity. de su humanidad. He is called Se le Christ. llama Cristo. The name means El nombre anointed. significa ungido. It refers to Se Jesus refiere a as the one Jesús chosen by como God el to be the uno Messiah. escogido por Dios para The ser el Bible is Mesías. crystal La clear Biblia es on who cristalina y Jesus is. clara de quién There's no es doubt Jesús. No hay in duda, God's word no hay duda en la about who palabra the de Son of Dios God de is. quién es el Hijo de Dios. Many of the saints, Muchos de los santos, the great figures of the New las Testament, grandes figuras del Antiguo Testamento, offered throughout Nuevo the scriptures Testamento, their testimony to the identity of ofrecidos the en Lord la Jesus Biblia Christ. su testimonio acerca de In la identidad Matthew del Señor 16, Jesús. 17, Mateo 16, 17. as Jesus told Peter, the knowledge of who Jesus is does not come from the human heart. Jesús le dijo It que comes from heaven el alone. conocimiento de quién es Jesús no For viene the del sake of corazón humano, time, viene del we cielo. will ask two of these great men at the moment. Por el John the tiempo, Baptist le preguntaremos a estos and the dos Apostle hombres, Paul. John Juan el spoke in John Bautista 1. y el apóstol That's in the Pablo. New Testament. Juan en el Nuevo Testamento, Juan 1, John chapter 1, Juan verse capítulo 1, verso 34. 34. So we'll read it to you. Just so that you know I'm not making this up. Lo vamos a leer para que tú veas que yo no estoy inventando esto. John 1:34. 1:34 de Juan. And it says, and I saw and bear record that this is the Son of God. Y yo le vi He y le saw he him, dado testimonio And he de que bears este record es el to Hijo the de fact Dios. that he is Él the lo Son vio of God. y da testimonio de que Él And es then el Hijo de in Dios. Acts, Y en Hechos, we'll turn over to Acts. Hechos, vamos al libro de Hechos, And chapter 9, verse 20. capítulo 9, verso 1. Acts chapter 9, verse 20. Capítulo 9, verso 20. And Del it libro de says, and Hechos, y straightway he dice, preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era And el so Hijo de even the Dios. saints, Incluso los santos, the apostles, los apóstoles, the New Testament los believers, creyentes del Nuevo Testamento Jesus sabían Christ quién was. era Jesús. he was the Savior. Él es el Salvador. What a person says about himself is also important.
Lo que la persona dice in acerca de sí discussing mismo his es identity. importante. Here are en some of the things discutiendo that su Jesus su said identidad. about himself. Estas son algunas cosas de que Jesús dijo de sí A little mismo. bit different than what we do with the little Un poco diferente thing, de you lo know, que that- nosotros hacemos con esas and fotografías we selfies send out all of these little que enviamos things. Aren't todas I estas cute? cosas. Oh, ¿acaso no soy Love my bonito, bonita? smile. Ah, ¿te gusta mi sonrisa? See the twinkling in my eyes. ¿Ves el brillo de mis He didn't quite ojos? say those No, kind of things él no about dijo ese himself. tipo de cosas This is acerca what de él. Jesus is Esto quoted in the scriptures as saying Es about lo que himself. dice Jesús acerca de In sí John mismo en las 14:9 he Escrituras. said, "He that hath seen me has seen the Father." Juan Now I know that irritated some 14:9. people when he said Aquel that. que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan What does he 14:9. equate himself equal with Oh, God? él se equivalía a, Ah, yeah. a Dios. Sí, sí. John 10:30. Juan 10:30. I and my Father are one. Now I'm Yo sure that y mi irritated a Padre few more folks. somos uno. Eso irrita a otras personas. Jesus was such a rabble-rouser. Oh, Jesús era He really stirred up the crowd. rebelde, movía a la Want to get gente. people upset in a religious ¿Quieres community? enojar a la gente en Just una comunidad identify yourself religiosa? as being equal with God. Edifícate a ti mismo como ser igual In a John Dios, o igual que 8:58, Dios. Juan Jesus said unto 8:58. them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo He soy. speaks of Juan Abraham in the past 8:58. tense and speaks of himself in the present perfect Habla tense. de Abraham en For el tiempo those of you that are pasado not y Greek habla and Hebrew de sí scholars, mismo en el present perfect tense tiempo means what? presente perfecto. ¿Qué significa el tiempo presente perfecto? Was es el Means will be. ongoing. It means Quiere decir that it que was an action era that una took place acción que at some tomó point in time lugar in en the un past, tiempo en el continues pasado, on into the continúa present en and into the presente future. y hacia el futuro. That before Abraham was, and Que they all antes de knew que fuese Abraham. Abraham, y They all todos revered conocían a Abraham. Abraham, Abraham was their father. y decían, oh, Abraham, You don't él era mess su with padre, Abraham. tú no te metas con In Abraham. fact, they've created songs about Abraham, and little Incluso kids sing them. hay cantos de Father Abraham. Abraham had Padre many Abraham sons. tenía muchos As you hijos. march them around the Sunday Mientras tú school. los haces que marchen alrededor de la You don't mess with clasecita, Abraham, and Jesus No says, te metes con truthfully, Abraham. truthfully, Y I Jesús tell you, dice, Abraham verdaderamente was, te digo, antes que I fuese am. Abraham, yo soy. I knew Abraham before Yo conocí a the Abraham foundations of the world. antes de la fundación del mundo. I knew Abraham before conocí Abraham a was Abraham conceived in his mother's Antes womb. de ser I knew concebido en el Abraham before vientre he de was su madre, born. antes de que I knew him naciese. while he lived, and Yo I lo knew him conocí while he cuando died. vivió y I cuando gave murió. him the measure of faith that he exercised Yo le di la to medida de fe become the father que él of the ejercitó faith para llegar for a all who ser would believe. el padre de la fe para todos aquellos That quienes irritated creyeren. a few, I'm sure. Eso irritó a In algunos. John 14:6, Jesus Juan said unto 14:6. them, I am the way Yo the soy el truth, camino, and the life. la verdad y la No vida. man comes to the Father but by me. Nadie viene al by me. Padre, sino por mí. Juan 14:6. Oh, you can just hear the crowd. Oh, escuchas a la The Bible gente talks decir. about those in hell wailing with gnashing of teeth. Biblia They're habla de grinding aquellos their que están teeth. en el infierno, You que can just hear the están grinding going on. moviendo sus does dientes. this Puedes man escuchar think that cómo he is? ellos He has the audacity dientes here to dicen, say "¿Quién he's cree the way, not que a way, este hombre the way. que dice quién es, él dice que él es However. el camino, no el camino, el camino. He's not only No es solamente the way, but el he's camino, the truth. pero él es la Like, verdad. My truth isn't truth. No, mi If verdad my es la truth verdad. isn't his truth, then Y it's si not mi true. verdad no es su verdad, entonces Who no es does he verdad. think that he is? Oh, ¿quién cree él que And then he es? goes on to say he's the Y life. él dice que es la vida. I got a life of my own. Oh, yo I don't tengo need mi his life. propia vida, no necesito su vida. Apart from him, there is Aparte no de such él, thing as no life. hay tal cosa como vida. And he says, nobody dice, comes to the Father but by me. Nadie viene al Nobody. Padre, sino por mí, no, nadie. But I'm the holy prophet, so and so Pero and yo so soy el and so. profeta santo tal y tal y I've tal. lived a Yo righteous he life vivido all una my vida life justa based toda mi upon my vida own basada righteousness. en mi justicia, en mi And he propia says, justicia. nobody. Y él dice, nadie. You're not getting to the Father No except vas a ir that al you go Padre through me. a no ser que pases por mí, sino a través Kind de of mí. fun to be in that position of power. Es divertido estar en esa posición de poder. I have to monitor the entrance to our student pay line Yo tengo at work. que monitorear el área de la So, entrada donde all yo of trabajo. Program trainees that come Así to get que, paid have to show me donde their ID card.
se les paga. Todos los que vienen y entregan a estos jóvenes If me tienen que they mostrar don't su identificación. comply, Y si they ellos don't no get cumplen, paid. no se les paga. So when they want to give me a Así hard que time, cuando I me just say, quieren dar problemas, yo les digo, today is student payday. oh, hoy es día de You have pago. to get past me to get Necesitas paid. pasar por mí antes de ser pagado, If I don't antes de que te approve paguen. you don't Si get yo in. no te apruebo, tú no entras. Now would be a good time to change your attitude, Ahora es buen tiempo de que tú to cambies tu adjust the way actitud, that you're que speaking te to me. ajustes la manera que tú me If you estás wanna hablando, get paid. si realmente quieres Well, que te Jesus pague. says to all creation, Jesús dice que you want to toda la come to the creación, Father, you don't si get to Him quieren until you come venir al through me. Padre, no pueden pasar, llegar Just al that Padre a simple. no ser que pasen por Él. Es así de simple. So change the attitude. Así que cambia tu actitud. You want to discover who Jesus ¿Quieres is? Just read the descubrir- entire chapter of John descubrir 17. ¿Quién es Jesús? Lee todo el capítulo de Juan 17. In John chapter 6, verse En 35, he Juan says, I am the bread of life. 16:35, yo soy el pan de la vida, dice Jesús. In John chapter 8, verse 12, Juan 8, verso 12. he says, I am the light of Él the dice, world. yo soy la luz del mundo. In John chapter En 10, Juan verse 9, 10:9, he says, él I dice, am the door. yo soy la puerta. Not I'm the archway, No soy not I'm the curtain, la I'm the cortina. door. No, soy la puerta. John 10:11, Juan I am the good 10:11, shepherd. yo soy el buen pastor. John 10:36, Juan I am 10:36, the Son of yo God. soy el Hijo de Dios. John Juan 11:25, 11:25, I am yo the soy resurrection la and the life. resurrección y la vida. John Juan 14:6, 14:6, I am the way, yo the soy el truth, and the camino, la life. verdad y la vida. John Juan 15:1, 15:1, I am the true vine. yo soy la vid verdadera. Oh, Oh, how that had to irritate some. como esto irritó a algunas personas. It's no wonder he became a swear word. Por eso fue que muchos le hicieron su nombre una mala palabra. He had all of these powerful things that he Tenía declared todas about himself. estas cosas poderosas que declaró de And sí of course, the mismo. danger with declaring anything Y el about yourself is then you peligro got to live up to De it. declarar algo acerca de ti es de que tienes que vivirlo. You put on your Facebook, I'm a nice person. Pones en tu Okay, Facebook, someone's going soy to una test that. persona amable. Sí, alguien va a probar eso. When they call you Cuando te llamen flaming horses rear end, o te insulten, then how nice are you going to be? a ver qué tan amable vas a ser entonces. When they borrowed your Cuando last $100 and Te now they presten refuse to tus give it back. últimos $100 y se rehúsen a How nice pagártelos. are you A ver going to be? qué tan amable o bueno vas a ser. C.S. Lewis C.S. Lewis, made this quote. He said, Dijo a esto. man who was merely a man un hombre que es and casi un said the hombre, sort of things that Jesus y dijo las cosas que said Jesús would not be a dijo great moral teacher. que no iba He would either be a lunatic no va a ser alguien on the un level maestro of a man moral, who says he is a poached egg, sino un lunático, or he would be the devil of hell. o va a ser el diablo del You infierno. must take your choice. Necesitas escoger. Either this was and Ya is sea the que Son esto of God, fue, es or else a el Hijo madman. de Dios, o or un something hombre worse. loco, o algo peor. You can shut him up for a fool, or you can fall at his feet and call him Lord and God. Puedes llamarle But let us not tonto come with any o postrarse a sus pies patronizing y decirle nonsense Señor, Señor, pero no about his being a great human teacher. digamos, no digamos He has not left that que open. él es un buen ser In humano. other words, No, you either love him with everything ya you sea que have, tú lo or hate ames him con with todo everything lo you que tú have, tienes o but lo there's odias no con todo lo que neutrality. tienes, pero no hay neutralidad. He doesn't give you that option. Él no te da esa opción. In fact, De hecho, he says, if él you're not dice, for me, si no estás you're conmigo, already against me. ya estás Why? en contra mía. ¿Por qué? Because in Revelation, Porque en the lukewarm Revelación, ones he vomits out of his aquellos mouth. quienes son tibios se los va a Can't vomitar de stand su boca, no los Take a stand. soporta. Have some guts. Sé Get a spine. valiente, Either love him or hate y him. ya sea but que lo don't play amas games in o the lo middle. odias, pero no estés jugando juegos en medio. Said, well, I came to church. Dices, oh, vine a Doesn't la that mean I love iglesia. him? No. ¿No quiere decir esto que lo amo? No. No, if we could No. see into the atmosphere, we'd see pudiéramos that ver there's en la some demons atmósfera, around here too.
Porque aquí también, si They don't viéramos love en la atmósfera, podemos ver que hay They're just algunos waiting que for somebody odian. to doze off a little bit, Están esperando get que a little alguien se lazy duerma un in their poquito, thinking, se pongan un poco flojos to en get a su little pensar distracted o distraídos so that they can't hear, and then they can para go que ellos no puedan itch at escuchar their ears. And y empiecen a rascarles torment sus them a little bit. oídos y los atormenten un poquito. what about the hearts of other people? ¿Qué tal acerca de los corazones de otras personas? Simeon in Luke chapter 2, verses Simeón, 28 to 32. Lucas 2, Remember who Trin- Simeon is? capítulo He was a 38. man who ¿Te acuerdas quién era waited Simeón? into his old age Un hombre que because God had esperó told him that the en Messiah was coming, en su and he hung vejez. in and he stayed alive. Dios And, le había dicho que el he Mesías waited and he iba a prayed venir. and Él he watched esperó, and he oró y esperó. and then one day he gets to see Y Jesus un as día a baby. llega a ver a Jesús como, And he como says, bebé. "Mine eyes y le have dice, seen thy salvation, Mis ojos han visto a tu light salvación. to lighten the Gentiles La luz a and los the glory gentiles y of la thy people." gloria del pueblo de Israel. Nathaniel, Natanael John chapter En 1, verse Juan 49 says, 1:49. Rabbi, Rabí, thou art the Son of God, tú eres el thou Hijo de art the Dios. King Tú of eres Israel. el Rey de Israel. Simon Peter in Matthew Simón 16, Pedro, Mateo 16 16. said, Thou art the 16. Christ, Tú eres el the Son of the Cristo, living el God. Hijo del Dios viviente. The woman at the well in La John mujer en el 4:29 pozo. said, Juan Come, see a 4:29. man which told me Ve, all things that De I este ever hombre did. que me ha dicho Is todas las this cosas not que the hice. Christ? ¿Acaso no es él el Cristo? Martha in John 11:27 En Juan 11:27, said, Lord, I Marta believe that thou dice, art the Christ, Señor, the yo Son of creo God, que tú eres which should Jesús, el Hijo come de Dios, into the world. quien viene al mundo. In Luke 23, verses Lucas 39 to 43, 23, we have the dying thief on the cross. en el capítulo 43, 29 al And one of the 43. malefactors which were hanged rallied on him, saying, If thou be Christ, save thyself Uno and us. uno But de los the other ladrones le answering dijo, rebuked him, saying, si eres Cristo, Dost thou sálvanos y not sálvate fear tú God, mismo. seeing thou art in the same condemnation, Y el otro le and dijo, we no indeed temes a Dios, justly? For estando we en la receive the misma due reward of our posición. deeds, but this man has done nothing amiss. Nosotros And he said recibimos lo to que Jesus, merecemos, Lord, pero este hombre no ha hecho nada. Y le dice, Remember Señor, me when you come into recuérdame your kingdom. cuando llegues a tu reino. And Jesus said to Y him, Jesús le Verily I dijo, say to you, ciertamente te digo, today hoy, shalt thou be with hoy, me in tú paradise. estarás conmigo en el paraíso. Or how about Mark ¿Qué tal acerca 15:39, Marcos with the Roman 15, centurion 39, con el who centurión said, Truly romano? this man was the Dice, Son of God. realmente este hombre era el Hijo de Dios. Or Thomas. Tomás, Remember our man doubting nuestro Thomas? hombre John dudoso, 20:24 to 28. Juan. Thomas, who is probably, there's more of us like Thomas Hay than muchos como Tomás, like Paul, I que would have como to say. Pablo puedo decir yo. And Thomas Y Tomás says, My Lord. dice, Señor, My mi God. Señor, mi amor. The Bible is just full of witnesses La Biblia está llena de to testigos testify que as to who testifican Jesus is. quién es Jesús. What about coming from our own hearts? ¿Qué tal today? acerca de lo que viene en nuestros corazones? What we've seen, what we've Lo que heard, hemos what we've visto, been lo que through. hemos oído, visto, we know. lo que hemos atravesado, lo que sabemos. We know what God had to say Sabemos about the Son. We Que know what the Dios tuvo Son que had to decir say acerca about de, himself. We know del what the Hijo y angels lo que el Hijo said tuvo que about decir him. acerca de él y que los ángeles dijeron acerca de Jesús. We know what the upset Sabemos witnesses had lo to say, que and we dijeron can even look Los up what the testigos demons had to molestos, report about lo him. que tuvieron que decir acerca de Jesús y también los demonios. But how convinced are we Pero qué tan as an convencidos estamos individual in nosotros our own heart? como individuos en nuestro propio corazón. No, we're going to have to make that decision. Vamos a tener que hacer esta decisión, And if we ¿sabes? don't make it now, we got to si make no la it hacemos sometime ahora, before we draw the Lo vamos a last tener que breath. hacer en algún momento antes de dar el Because último afterwards suspiro, it's too late. porque después va a ser muy tarde. You can put as many little novena ads in the newspaper Puedes that poner you want, todo tipo de asking artículos people de to pray for you, novena para que la now gente that ore you're por dead. ti, ahora que tú estás muerto, to get your soul out of purgatory and para to que tu somehow alma bring it into paradise. sea sacada del ain't going to purgatorio happen. y que vaya al In the vernacular paraíso. of the local people, Eso no va a ain't suceder. going to happen. Eso no va a Nada. suceder. No.
No way. No va a suceder. Not happening. No va a We suceder. settled the issue of our eternal Nosotros security arreglamos nuestra before we draw situación the last breath, de nuestra not seguridad afterwards. eterna antes de dar el último suspiro, But you no know, to después. some people, he's a baby at Christmas, Pero, ¿sabes? Para muchas or he's a personas guy on Jesús a es un cross at Easter. bebé en Navidad, un hombre en la cruz en el día de Semana But is Santa. he crucified in your life? Pero ¿él acaso está crucificado And en tu is he a vida? risen Lord in ¿O your es life? un Señor que ha nacido de nuevo en tu vida? When I was first dating Diane, Cuando empecé a she salir grew up in a Catholic family. con Miss Diane, ella creció en And, una familia We were católica. invited to Se nos invitaron Christmas parties, and I'm not a a Christmas party kind fiestas of de person. Navidad y I'm yo not a no party soy person, una period. persona de fiestas realmente. I would begrudgingly go to the party Yo iba y Christmas. no quería ir, pero ay, no era Navidad. It's going to be family. Ay, pensaba esto va a estar, ahí la familia va a I estar. already know they don't like me, but Y what ya sé difference que yo does no it les make? caigo bien You y que kinda cuál es la try to be diferencia. nice anyways. Vas a tener que tratar de ser amable. So I would go to the Christmas Entonces party iba a la fiesta de Navidad and sit like a bump on a log. y me sentaba ahí While parado other sin people are moverme. toasting anything and everything that can be toasted. Mm, And by the end of the night, most of them were already Yo toasted. estaba ahí parado y mientras otros bebían, But they would y have hacían lo que querían. Toast to baby Jesus with the O local priest. toasted, estaban brindando y brindando y brindaban por el bebé Jesús. And being a Bible school student, Y yo siendo un estudiante de la escuela bíblica, I would sit there Me speaking to sentaba myself hablándome word a of mí God. mismo la palabra de Dios. and correcting the Y false empezaba a doctrine corregir las falsas that were being doctrinas, perpetrated que upon estaban people there. First off, mintiéndoles he's a not la a baby. gente. Y primero, él no es un bebé, decía yo. Secondly, we don't Segundo, toast him. no hacemos brindis por él. Thirdly, Tercero, can we give him some respect? le podemos dar un poco de respeto o algo de respeto. I didn't bother to debate with the priest. No quise debatir con el sacerdote, But when they asked me to give the pero toast cuando to me baby Jesus, pidieron que diera that was el the last straw. brindis por Jesús, eso fue lo último. No, sir, can't do Dije, it. no, Not going to happen. señor, no Not lo voy a going there. hacer, no Now, voy a ir I will ahí. pray for you, Puedo orar por ti, le dije, but I ain't toasting pero baby no Jesus. voy a brindar por Not baby then, Jesús. Not now, No ahí, not ni ever. ahora, ni nunca. So I did pray over everything, Sí, oré por todos, but I didn't share one. pero no compartí. Didn't have a bubbly with baby Jesus. Ni siquiera bebí nada con el bebé Jesús. And thank God that Y gracias a Dios, all of these people have que since todas become estas born again personas han nacido de and no nuevo. longer do that. Y ya no más hacen They have esto. grown. Ya han crecido. But for many people, Pero he's para just a mucha baby gente, at Christmas Él time. es solamente un He's an bebé en la excuse Navidad. to get a Es una gift. excusa para recibir un regalo. For many people, he's Para just a mucha way gente, to God. Él es One un of many camino ways. para Dios, uno de muchos caminos. But he's not necessarily the way, the Pero truth, no and es the life. necesariamente para ellos el camino, la verdad y la vida. To many, he's just Para a good muchos, man. Él es un A hombre great bueno, teacher. un gran Wow. maestro. Wow. Amazing teacher and a Un- prophet, too. Un buen maestro y un profeta también. But he's not the Son of God. Pero para ellos no él. And he's not Él our no es only el hope Hijo de for Dios. salvation. Y ni siquiera creen que Él es But nuestra boy, if you única needed a trainer at work, call him esperanza Jesus. para la salvación. He Pero could si get to the heart of the matter real quick. quieres un entrenador para la situación, llama a Jesús. Él puede For llegar some, al he's a corazón. liar. Para algunos Él es un For others, he's a mentiroso. lunatic. Para otros Él es un loco. Crazy man. Un hombre loco. And he said some crazy Dijo things. cosas And he did some locas. crazy stuff. Hizo cosas muy locas. Now a guy comes to him for a little healing. What's he do? He Oh, spits in the pero- dirt, makes some mud, and sticks it on his Viene el eyes. hombre y That's le pide crazy. sanidad, él le escupe en sus Not to mention the ojos fact y le pone That el according lodo to the American Eso es Medical tonto. Society, para that's ellos. unsanitary. Y para los médicos esto First off, he didn't no wash es the guy's eyes limpio. with any, Primero no le lavó los alcohol-based ojos solution to kill any al germs. hombre con una base Then de he didn't alcohol para filter matar his los saliva to make sure microbios. that didn't have any germs in it. Tampoco midió y And chequeó then su saliva since si when no has tenía mud been good gérmenes. for you?
¿Y desde cuándo el lodo es bueno Although para people ti? do go take mud baths and gente pay que big money for it and think they're beautiful Se when they come baña out. con el lodo y pagan mucho dinero y se creen que se ven muy bien Wow. después de este baño. And imagine that. Imagina esto. He told the truth and they Él called him dijo a la liar. verdad y le decían mentiroso. Because there's a belief por out qué? there today that Hay I una have a creencia truth and you have allá a truth. afuera es de And que your truth and yo my tengo truth una may verdad, not tú be the tienes una same, but verdad y tu verdad y la mía tal vez no my sean truth is iguales, truth. pero mi verdad es mi verdad. Is he your Lord today? Él es tu Señor hoy. By the way, he can't be your Lord unless Él you're born No again. So puede he's ser tu first gotta Señor be si no has your nacido de nuevo. Savior, Primero tiene que ser tu the Redeemer Salvador, of your el soul. Redentor And de then tu after alma. that, he Y becomes después your de Lord, esto, the llega a ser tu master of your Salvador, life. el amo Now, de there tu are a vida. lot of people for Hay whom mucha Jesus is their gente Savior, para but que- he's not their Lord. Para quienes Jesús es su Salvador, pero Él no es su Señor. So let me ask you this Así que question. déjame hacerte esta 'Cause pregunta. I like the sharp, digging, burning, A mí me piercing gusta kind of questions. esas preguntas You que know, the ones penetran, que that leave queman, you que with no arden, wiggle room. que no te dejan sin The ones that cause you espacio. to squirm and Aquellas you seethe a preguntas little que te bit. hacen que te muevas un poco en tu silla. And not to worry, I had to ask No myself te these same questions preocupes. first. Yo me tuve que hacer So estas it's not like preguntas I'm a mí mismo primero. Preaching at you. Ya no quieres que preaching te in estoy general and predicando solo a ti, sino en I already general. had to answer these. Y yo también tuve que responder a estas preguntas. Is he your Lord? ¿Es Él tu Señor? Have you surrendered ¿Has all tú areas rendido of your life todas las over áreas to de tu Jesus? vida hacia Jesucristo? Because you see, there's only two Porque Lords. sabes, hay solamente that dos exist in dos this señores en este universo, dos You amos. say, wait a minute. Wait a Ah, minute. espera Two un lords. momento, ¿dos I thought there was amos? only one, the Yo sabía Lord que Jesus. solo era No, the uno, devil el is Señor the Jesús. Lord No, el diablo es un of the amo, unredeemed. el amo de los que no son redimidos. He's their master. Él es su amo, Él es el Señor So de just so ellos. that you don't get it twisted, Para que no te enredes, Jesus said, if you're not Jesús for me, you're dijo, against si no me. estás So conmigo, if estás en contra Jesus de is mí. not your Lord, Si Jesús no es tu amo, tu even Señor, as a born-again believer, you incluso can be como under un the creyente mastership of the nacido devil. de nuevo, puedes estar bajo la autoridad Whenever del we diablo. live in our flesh, we Cuando are vivimos not en living nuestra under carne, the lordship no, of Jesus vivimos Christ. We're bajo living la- under the mastership bajo el Señor Cristo Jesús, of the sino liar of all liars, bajo the el father of all mentiroso de lies. todos los mentirosos, el padre de todas las Remember what mentiras. Jesus said ¿Te acuerdas cuando Jesús to the dijo, nation of a la Israel? He nación de said, Israel, you les are dijo, of your father, the devil. eres de tu padre el diablo? Now that's sharp, it's cutting. Es filoso, That's corta, like somebody slicing Es you como with a que scalpel and then alguien pouring salt in the wound. te está cortando y te And then ponen asking sal you, en la does that herida hurt? Does y te that hurt? preguntan, ¿esto duele? ¿Esto duele? Yeah, that hurts. Sí, duele. Is he ¿Es Él your Lord? tu amo, tu Señor? Well, he's kind of, sort of, almost, Casi, maybe tal could vez, be, quizás, possibly, posiblemente, some of the time. algunas veces, See, he either is, Él he es either is o or he isn't. Él no es. I'm either with him Es- or I'm not. ¿Estoy yo con Él o no estoy con Él? You say, well, I'm Y saved. dices, yo I'm with soy him. salvo, yo estoy Okay. con Él. Ujú, bueno, You're with him, ¿estás con Él? Nes. if that's even a word. With Si es una himness palabra, si estás con Él, will be revealed se va a revelar in your lifestyle. en la vida, en tu vida, en cómo tú vives. You say, Pastor, I'm sick and Dices, tired. pastor, estoy I'm sick and harto. tired of Estoy you always harto bringing me de que back to how I siempre live my me life. traes ahí en cómo yo I vivo mi can vida. love Jesus Yo and love puedo the amar a world at the Jesús same y amar time. al mundo a la misma I'm a vez. multi-talented person. Soy una persona multitalentosa, skills. tengo habilidades. He says you can't Él dice, serve God and no serve puedes servir a mammon. You Dios can't y no serve puedes God servirle and serve the al world hombre. system No puedes at the servirle a same Dios time. ni el sistema del Can't mundo do a la it. misma vez. No lo puedes If God hacer. says it's Si Dios impossible, dice que es then I don't care how imposible, many skills entonces you no have. me importa cuántas It's not habilidades possible. tienes. No es posible. We're either for him or Ya we're sea que against him. estamos con Él o en contra de Él. So if you were to look up John Si 3:16, puedes ver conmigo Juan Acts 16:31, 3:16, Acts Hechos 4:12, 6:31, Romans Hechos 10:13, 4:12, and Romanos Romans 10:9, 10:9, you'd have to answer y that question. Who is 12:13. Jesus to you? vas a tener que responder esto. ¿Quién es Jesús I hope you para wrote ti? those down, and I hope you're taking this Yo as a espero quiz que hayas escrito esto. instead of my giving you all the answers. So as we
close this Así morning, como cerramos esta mañana, we come back to that question. Who vamos a regresar a is esta pregunta. Jesus ¿Quién to es you? Jesús para ti? Is your answer one that's guaranteeing ¿Es you tu respuesta una que te garantiza a seat in heaven? un asiento en el cielo? Or is your answer one ¿O that's going tu to respuesta es aquella que send you to a te va a toasty enviar place a where un lugar caliente, you hear wailing donde vas a and escuchar groaning and gnashing of teeth? llantos y forever. crujir de dientes para siempre? You say, well, I don't believe in Dices, hell. oh, yo no creo If en el there's a hell, infierno. it's Si here hay on un earth. infierno, está aquí en I la beg to tierra. differ with you. As hellish Yo as it pues, may seem here on earth, parece- this is a cakewalk in the park. Y si esto parece infierno para Compared ti, to es what God como has un to say about caminar en hell. el parque comparado a lo que realmente Dios describe que es el Now, I'm infierno. going to say that generally I assume that everybody in the room is born again. Generalmente yo Not a asumo que safe todos assumption to make, but acá son nacidos de I nuevo, assume no that es algo everyone seguro, here is pero saved. yo asumo de que cada uno From the aquí es littlest salvo, child on desde el down, más all the way up chiquitito to hasta us senior citizen el folks. más adulto acá. But I don't know Pero that yo no everybody sé is, si todos son salvos, because it's a heart issue. porque es algo That's del between you and corazón. Jesus Eso es Christ. entre tú y Cristo Jesús. But speaking to those who are born again, Pero just because you're saved, hablándoles a aquellos quienes han does nacido not nuevo, mean you're surrendered. simplemente porque eres salvo no quiere decir que estás rendido. You know, the plan of God El plan de is Dios a perfect plan. es un plan perfecto, But the only plan that He pero el blesses único is plan His que Él plan. bendice es su plan. And I don't know how many Y yo no times sé people will cuántas ask you to veces pray. Pastor, would la you gente te va a pray? pedir I'm por planning favor, on doing ora this. pastor, Is it estoy planeando hacer part of the esto. perfect plan of ¿Es God for you? eso parte del plan perfecto de Dios para I'm ti? not concerned about Oh, that. This no is me what I'm preocupa planning eso. on Esto es doing. lo que Okay, yo just estoy so that you planeando hacer. understand, God Para que only tú blesses His entiendas, plan. Dios solo I bendice don't su waste a plan. lot of time Yo praying no for plans that aren't His. pierdo el tiempo orando You por know why? planes que no son Because de He's Él. not ¿Sabes going to por bless qué? them. Porque Él no va a bendecir esos So why planes. waste your time with Entonces, it? ¿para qué vas a perder el You tiempo? should pray for the things that He's going to Ora bless. por aquellas cosas que Él Pray va a for the bendecir. things that Ora He's por gonna do. aquellas cosas que Él va a hacer. He lets the rain fall on the just and the permite unjust. que el Okay, agua caiga let's pray sobre el that justo y this no hurricane justo. doesn't land anywhere. Ok, oremos que este huracán no caiga en Well, ningún lado. The rain Bueno, falls on the just and on the unjust. la It's going lluvia to fall cae somewhere. sobre el justo y sobre el que no es Maybe justo y va a not in your caer en algún backyard, lugar. maybe not in Tal mine, vez but it's going to fall no somewhere. en tu patio, pero va a caer sobre And algo. if God is giving a warning Y si to His Dios people, está dándoles advertencias a su pueblo, you know, He says there comes that point Él where dice, every llega knee ese will bow, momento donde every tongue toda will la confess rodilla that se va a Jesus doblar Christ y is Lord. toda lengua va a He's confesar que master. Jesús es el Señor, Él es el amo. What's it take in our lives to ¿Qué es get lo us que to se bend that knee? necesita en nuestras vidas para poder Because doblar like nuestras in rodillas? speaking to the nation of Israel, we as a people, Pero así como Él habló a la nación de Israel, nosotros we como as pueblo, born-again believers nosotros como can be nacidos de very nuevo, stiff-necked también podemos ser and bien very rebellious. necios y rebeldes. I'm saved, I'm going to Yo heaven, soy but I'm salvo, voy going a to ir do al it my way. cielo, pero lo voy a hacer a mi manera. I'm going to do my Voy a thing, hacer lo que and yo I'm going to quiero. repent just Y me before voy a I die. arrepentir antes Just de in morir. case Ah, repentance is por si necessary. I'm not acaso sure, don't el know, but arrepentimiento es necesario, no estoy seguro. why gamble? Except you don't know when you're going to die. Dice la palabra de Dios que tú no sabes cuándo vas a morir. You're driving down the road in Estás the rain and your car goes into a y skid hay because you lluvia should y have changed your Tu tires carro 20,000 miles ago, se cae, but you're cheap pero no and cambiaste you las want to llantas de get tu carro every ounce porque of rubber out of them that you can. eres, So your eres car goes into a quieres skid. a gastar todo You lo que hit the puedas de tu guardrail. carro y That caes en wonderful una safety feature golpea called tu an carro en una airbag orilla. releases at 400 feet a second. y sale esa bolsa de aire que sale muy Your face rápido. is not even 1 second away from the Tu steering rostro wheel. ni siquiera está tan lejos del timón. The thing hits you and kills you. Y esa bolsa te golpea en la cara y But te you mata. die with a pretty face. Pero mueres con un rostro Hardly messed bonito. up your makeup. Apenas si te desarregló el maquillaje. We don't know. No sabemos. Look around the room. Ve alrededor del cuarto. There was a time when this place Hubo was un full. tiempo cuando este lugar estaba lleno. O estuvo lleno. I've heard the stories Yo he escuchado las historias of
how brother and sister so and acerca so. del hermano o la hermana They tal y used to come tal. all the time, Venían but they're aquí not todo el here tiempo, anymore. pero ya no están acá In some más. cases, they're not En alive algunos anymore. casos tal vez ya no están In other vivos, en cases, otros casos They're going somewhere else. están yendo a otro lugar. But for 20 years, Pero they por sat right 20 beside you. años se sentaron a la And par all de of a ti sudden they're y de not there repente ya no anymore. están ahí más. Diane's on her way to see Diana está en camino a ver a one of her nephews and alguno de to sus minister to sobrinos her y oldest sister. ministrarle a su hermana mayor. Young man, 38 years Joven old. de 38 años de edad. A mother, 70 years old, had Una three madre de three 70 años de children. edad tenía 3 hijos. Her oldest son El died of a mayor brain tumor about 5 Murió years de ago. un tumor en el cerebro A 5 year años and a atrás. half later, Un año her y only daughter después, su única hija gets killed in an automobile. muere en un accidente de carro. Her youngest son, the Y su baby, hijo all más that joven, she el has bebé, left of todo her lo que children, tiene de sus hijos, gets spiritually and physically depressed se over the death of deprime his brother and his sister. espiritualmente y físicamente sobre la muerte de su hermano y hermana And he takes up drinking. y empieza a beber. It impacts him so much that he Le eventually impacta tanto que eventualmente loses his job, loses perdió his home, su trabajo, su hogar, loses his health. perdió su salud. And this past week, Y esta at semana 38 pasada, years old, a la has a edad de massive heart attack. 38 años de edad, le dio un Dies. ataque al corazón y muere. They spent 38 Pasaron como minutes 38 doing minutos CPR on him tratando de resucitarlo and restarted his heart. y pudieron comenzar que su corazón latiera. They had to put him in a coma, which Lo he's in pusieron, now. ahora está en coma. He's slowly improving. Lentamente está mejorando. Bad news for him is Malas noticias para él son his liver is totally destroyed. que su hígado está totalmente He does destruido. have some brain activity, Tiene though, alguna actividad en el cerebro, but it's the equipment that's keeping him alive. pero solamente el equipo, la máquina lo mantienen vivo. Did he have warnings? Oh, ¿Tuvo sure. advertencias él? Sí, Sure. sí, sí. He had family members that Tuvo died familiares, from miembros de diseases familia associated with quienes alcoholism and murieron drug addiction. con enfermedades asociadas He con el attended their alcoholismo funerals. y las drogas. Él He had estuvo ahí en warnings. sus funerales. You see, God won't be mocked. Sí, él tuvo advertencias. Dios no va a ser He burlado. loves you and I Él enough te ama a ti y a mí lo suficiente. that He's not going to play games. Que Él no va a jugar juegos. He gives us grace Él to nos keep us da from falling, gracia gives para us impedir mercy que to clean caigamos up y the nos mess da when we don't misericordia appropriate the grace, para but He's not playing limpiar games. lo que hemos He keeps hecho. knocking on the Vamos a door of our probar. heart saying, who do you Él no va say a that jugar. I am? Y Él toca nuestro corazón y dice, ¿quién dices tú que yo soy? Am I just a swear word to you? ¿Acaso soy una mala palabra simplemente para ti o una palabra que tú mencionas? We look around this room. Miramos alrededor de este cuarto. Some of you I see only Algunos once in a de while. ustedes yo los veo de vez en cuando. There's a small group of people Hay I un see 3 grupo times a week. pequeñito de gente que They're veo the 3 veces hardcore a la people. That's what semana. I call them, hardcore. Les llamo Going all the hardcore. way with God. Van a ir hasta el último con Dios. You say, that's not fair, Y Pastor. dices, esto I'm no sorry. es correcto, pastor. Lo siento, I'm sorry. lo siento. It may not be fair. Tal vez no sea But correcto. then you show me anything in Pero this life that's fair. muéstrame aquí en esta vida que haya algo You que es can't do it because life es is cabal not fair. o justa, porque la vida no es justa. We're not all going o to live cabal. forever. Todos no vamos a We vivir need para to siempre. cherish Necesitamos and atesorar celebrate the y times that we celebrar have los together and the tiempos que tenemos opportunities that juntos y God las gives us. oportunidades que Dios nos da. Every opportunity Cada that we have to oportunidad que gather tenemos together de with congregarnos like-minded más, saints Aquellos around santos the que throne of piensan God igual alrededor to del hear trono the de word of Dios, God escuchar la palabra de Dios. is a time of Es celebration. momento para Why? celebrar. Because ¿Por we may qué? not have that Porque tal forever. vez no tengamos esto para siempre. There's a very real possibility, Hay una even in posibilidad this real, nation, that they incluso could en esta outlaw your nación, beliefs, de que puedan that they poner could una outlaw ley Christianity. en contra de la cristiandad y de tus creencias.
You say that'll never happen. Vas Oh, a decir, really? It's eso happened nunca va a in suceder. multiple Está places around the sucediendo world. en muchos lugares alrededor del mundo. Go to the island of Ve a Cuba. la Been there isla de twice. Cuba, he estado ahí 2 You veces. can believe in Jesus Puedes creer en You can Jesús, preach puedes predicar a inside the Jesús 4 walls of your adentro de las church, but 4 you better paredes de tu never use iglesia, his pero name más te vale when you que no step outside utilices of su it, nombre cuando salgas de esas 'cause they'll 4 arrest paredes, you porque te van a and arrestar put you in jail. y te van a poner en la cárcel por eso. He's more than just a swear. Él es más que una mala palabra o con una palabra que se repite. Who is he to you? ¿Quién es Él para ti? There's some words to a song I'm going to read to you. Voy a leerte unas palabras de un canto. I don't know the tune to the song. No sé el Words were tono, interesting. pero voy a leer las palabras. Son muy It's interesantes. entitled, What Will You Do with Jesus? Se titula ¿Qué harías tú con Jesús? Jesus is standing Jesús está parado at your heart's door, a la puerta de tu corazón, standing and waiting. parado y esperando. He's knocked before. Él ha tocado primero. This is the question Esta es la pregunta that you face once more. en la cual te enfrentas una vez más. What will you do with ¿Qué Jesus? harías tú con Jesús? At your sad heart, En tu corazón, he is knocking still, Él todavía está longing tocando, to enter, deseando your entrar, soul to fill. tu alma llenar. You must accept Debes de or aceptar reject his will. o rechazar su voluntad. What will you ¿Qué do with Jesus? vas a hacer tú con Jesús? Oh, will you leave ¿Vas a ir? him alone ¿Vas outside? a dejarlo a Él Or afuera will de tu you corazón? choose him? ¿O lo vas a escoger? Whatever betide. I don't know the Spanish word. Whatever betide. This is the question Esa es la pregunta. you must decide. Tú debes de decidir. What will you do with ¿Qué Jesus? vas a hacer tú con Jesús? What will you do with ¿Qué vas a hacer Jesus? tú con Jesús? What will you do ¿Qué with vas a Jesus? hacer tú con Jesús? Neutral, you cannot Tú be. no puedes ser neutral. One day your heart will be asking, Un día tu corazón va a what preguntar, will Jesus ¿qué va a do hacer with me? Jesús conmigo? Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre, te damos so much gracias for our mucho salvation. por nuestra We salvación. thank you for Te your damos great gracias por grace tu and your gran mercy gracia, and your love. tu We amor. thank you for the outpouring damos of your gracias Holy Spirit. por derramar tu thank you for Espíritu redemption. Santo. Te damos gracias por la redención. thank Te you damos gracias For the challenge por el reto in discipleship. en la discipula, en determine discipularnos y determinar Now, once and for ahora all, una vez who you are in ya our lives quién and tú what you eres en mean. nuestras vidas y qué significas. For those of us who are saved, Para Lord, aquellos de nosotros quienes somos salvos, Señor, we want you, pedimos yes, to be our Savior, que but tú seas also sí nuestro Salvador, pero be our Lord, our también que tú Master. seas nuestro amo, nuestro that to you Señor. we surrender Y our a ti lives, rendimos nuestras vidas, that we will follow que you, te sigamos a ti, that we will honor you, que that te we will glorify honremos, your que te name, that we will glorifiquemos live su for you, that nombre, we que will vivamos serve por you ti, que te sirvamos in every way en possible, cualquier forma that we will posible, answer the call. que respondamos al llamado. And for those that Y aren't para saved, aquellos quienes no son Father, we salvos, pray Padre, oramos that they would make a decision to que ask hagan Jesus, una decisión into de their heart pedir and que live. Jesús entre a sus corazones that they a would make a vivir, que hagan una determination, determinación, that they will walk away que from the natural life caminen y se and alejen de lo embrace the natural supernatural life y of Jesus se Christ. agarren de lo So, Father, sobrenatural, we're Cristo believing you for Jesús. that heart that is crying Padre, out this morning, estamos creyendo en ti por ese that you would corazón touch que that clama esta person, mañana, que tú that you would toques a esa save them, that you persona, would fill que them tú with your les Holy salves, Spirit, que tú les vienes con tu that you Espíritu would write Santo, their que name tú in the escribas Lamb's su Book of nombre Life, en el libro de la vida, libro del Cordero, that you would minister, que tú les ministres, guide, les guíes, bless, les bendigas and pour out your y Spirit, derrames tu and espíritu y transform, and transformes y change, cambies and bring them to y the que place los of traigas al surrender to lugar you. de rendirse a ti. Father, we know the hour Padre, is late. sabemos que la hora es The tarde, fields are white unto que los harvest, the campos laborers están are few. blancos y los obreros son pocos. We desire so much Deseamos tanto to be the blessing to ser la you bendición para ti, that you have been to us. que tú has sido para nosotros. And so we give you Así all que the te praise damos and all toda the la glory and adoración, all the toda la honor gloria y this todo el morning honor esta mañana, as we consider así como consideramos who you are in our quién lives. tú eres en nuestras vidas. We thank you for Te damos gracias, it. We praise you.
Te adoramos We love you. y te amamos. In Jesus En Christ. el nombre de Cristo For Jesús your glory. y para tu gloria. Amen. Amén.